Posljednji plodovi ove uveliko uspješne sezone uzgoja se beru i vrijeme je da razmišljamo o narednoj godini. S obzirom da se tlo uzgojem biljaka dosta iscrpljuje, to jest biljke za svoj rast iz tla uzimaju hranjiva, potrebno je to i nadomjestiti. Naš vrt se lagano prazni, mnoge biljke su završile svoj životni ciklus i vrijeme je da se njihovi ostaci presele u kompost kako bi se taj ciklus zaokružio. Prvi korak u čišćenju vašeg vrta jeste vađenje starih biljaka i naravno uklanjanje svih eventualnih korova koji se tu nalaze. Već smo u jednom prethodnom videu govorili o kompostiranju, tako da ćemo sve ove biljke iskoristiti da ih stavimo na naš kompost i da time dobijemo prirodni biološki humus. A nakon što smo to sve uklonili, vrijeme je da naše zemljište samo površinski onako malo razbijemo kako bi mogli na to da dodamo humus i da se on što bolje upije u tlo. Kako bi zemljištu vratili sve ono što su biljke uzele tokom uzgoja, dodajemo sitni humus u jednom tankom sloju preko naše zemlje. Na ovaj način biljke će imati dovoljno nutrijenata iz zemljišta kako bi rasle naredne godine, a zemlji vraćamo rahlost, prozračnost i pravu konsistenciju za uzgoj biljaka. Ovisno o tome koju količinu humusa imate, dodajte ju po površini zemlje. Humusa nikada ne može biti previše, zato dodajte količinu koja vama odgovara i rasporedite je po površini zemljišta. Najlakše bi bilo da već sada formirate neke gredice u koje ćete sijati na proljeće, rasporedite ih lijepo i na to stavljate humus te zaštitite malčem. Nakon ovakve pripreme neće biti potrebno da na proljeće dirate zemljište, nego samo pristupite sijanju i sjetvi. Nakon humusa zemlju ćemo zaštititi sa slojem slame ili neke druge vrste malča koja vam je dostupna. Na ovaj način ćemo zaštititi onaj sloj zemlje od stvaranja pokorice i zemlja će ostati rahla i prozračna. Mi smo tokom ljeta preporučivali da koristite metodu malčiranja u borbi protiv korova i u održavanju vlažnosti tla. Kada stalno malčirate sjenom i ostalim organskim ostacima iz vrta, vi zapravo stalno gnojite tlo, jer sve to prerađuju gliste i ostali organizmi u tlu u humus. Uz dobru kombinaciju biljaka i plodored, potrebe za dodavanjem gnojiva postaju minimalne. Tlo ispod malča ostaje rahlo i mrvičaste strukture i puno ga je lakše obrađivati na proljeće. O pripremi humusa od vaših ekološki uzgojenih biljaka imate već poseban video na našem kanalu. A naravno, tu je i poseban video o tome kako da napravite glistenjak, da uzgajate jednu koloniju vlastitih glisti koji će biti vaši najbolji saveznici u održavanju vašeg ekološkog vrta. A zimi. Zimi malč ima jednu drugu funkciju. Zimi on pomaže biljkama izdržati oštre klimatske uslove kroz mrazeve i jake vjetrove. Smisao zimskog malčiranja jeste sniziti temperaturu tla, a ne čuvati ga toplim. Iako malč zaista pomaže kao izolator od niskih temperatura, tlo se ipak smrzne, no malč omogućuje da taj proces prolazi postupno. Naizmjenična smrzavanja i odmrzavanja tla nanose velike štete na korijenju višegodišnjih biljaka, a na ovaj način to možemo ublažiti. Biljke koje planiramo preko zime ostaviti u vrtu poput ove mrkve potrebno je malčirati i zaštititi. Za početak uklanjamo sve ove prevelike listove koji dodiruju tlo, te uklanjamo sve eventualne korove i lagano promiješamo zemlju oko biljaka.
Nakon toga dodajemo jedan sloj humusa kako bi biljke i tokom zime imale sve potrebne nutrijente za prihranu. Kao što sam rekla, humus je prirodno hranjivo sa kojim nikada ne možete pretjerati, a također ono održava i toplotu zemljišta. Na jeseni tokom zime dobro je u zemljište dodavati drveni pepeo ili kalcinit u vaše tlo, a više o tome naravno potražite na našem kanalu u već postavljenim video savjetima kako bi saznali kakve vrste tla zahtijevaju kakvu obradu. Vrlo je važno da saznate pH vrijednost vašeg zemljišta ili da eventualno odradite analizu zemljišta i saznate čega to u vašem tlu ima viška, a čega nedostaje, kako bi mogli pravilno odraditi prihranu zemljišta. Nakon dodavanja humusa možemo krenuti sa malčiranjem sa različitim materijalima. Od organskog malča mogu se koristiti slama, iglice bora, otpalo lišće i grane zimzelenog drveća, dok je slama vrlo dobar izolator zato što njezine šuplje stabljike zadržavaju zrak. Ali pripazite da slama ne sadrži sjemenke korova. Oko biljaka slobodno stavite jako debeli sloj malča kako bi one bile što više zaštićene. Na isti način zaštićujete sve biljke koje želite ostaviti u vrtu da prezime, poput mrkve ili krompira. Uobičajeni način pripreme tla za zimu kod većine ljudi bio je da se na jesen preštihalo ili preoralo, pognojilo i tako ostavilo da promrzne tokom zime, pa se je krenulo na proljeće sa sjetvom. Ovakav način nije jedini način pripreme tla za zimu. Ima on doduše neke prednosti. Lakše se obrađuje zemlja jer kada promrzne, zemlja je mrvičaste strukture. Ali, nažalost, površinski sloj tla ostaje rahli i mrvičasti samo do prve jake proljetne kiše, dok ona često i jače zbije nezaštićeno tlo. Iako ogoljeno tlo donekle pomaže u kontroli nametnika jer im se ruši dom pa oni promrznu tokom zime, ali to ima isti učinak i na korisne kukce. Smatram da je daleko bolji način kontrole nametnika održavanje ravnoteže u vrtu i podrška korisnim kukcima i ostalim životinjskim vrstama koje se hrane tim štetnicima. Ne zaboravimo koliko su nam, na primjer, gusjenice štetne. Sjenicama su one neophodna hrana da bi uspješno mogle nahraniti i podići novu generaciju ptića. A ako nema lisnih ušiju, niti korisne bubamare i zlatooke neće imati što jesti. Dobrim biološkim metodama u vrtu možemo postići ravnotežu gdje će korisni organizmi sami držati populaciju nametnika pod kontrolom. Humus postavljamo oko svih biljaka koje će prezimiti u našem vrtu, a nakon toga ih malčiramo. Vrlo bitno je da uklonite korove, malo prorahlite zemlju oko biljaka te dodate humus i stavite malč. Preporučuje se što deblji sloj malča između 15 i 25 cm. Lišće nema tako dobre odlike izolatora kao slama jer se na niskim temperaturama može zalediti. Grane zimzelenog drveća predstavljaju odličan zimski malč. One se ne zbijaju i pomažu sakupiti i držati snijeg na mjestu. Također se mogu postaviti na vrh slamnatog malča kako ne bi moglo odletjeti pod naletima vjetra. S obzirom da smo mi posijali dosta ovih zelenih biljaka koje će prezimiti u našem vrtu i njih ćemo sada da zaštitimo. Prvo smo malo prekopali zemlju okolo kako bi bila rahla, dodajemo naravno jedan sloj humusa te sloj malča. U proljeće čim trava počne zeleniti sredinom aprila, malč je potrebno ukloniti, a može se ostaviti i duže ukoliko postoji opasnost od mrazeva. Ali previše malča može zagušiti biljke i dovesti do truljenja korijena. Zaštitu od zime mogu pružiti i niski i visoki tuneli, hladni okviri i plastenici.
Također vaše biljke možete zaštititi nekim malim improviziranim plastenicima koje ćete napraviti male konstrukcije i prekriti sa najlonom. Još jedan umjetni materijal koji možete koristiti jeste agrotekstil. On se polaže preko usjeva te pruža dobru zaštitu od mraza. Kada se tlo ne prekopava, nego samo malčira, ne ruši se stanište milijunima mikroorganizama, gliste i dalje ruju i obogaćuju taj dragocjeni gornji sloj humusom i prozračuju ga, a svojim tunelima doprinose povećanju sposobnosti tla da zadržava više vlage, a time dakle sve to povećava otpornost tla na sušu. Kako danas znamo da je tlo pravi živi organizam i da bez zdrave biologije tla ne možemo niti uzgajati zdravu hranu, ovakva jesenska priprema tla svakako pomaže da na proljeće imamo i puno manje posla i da imamo zdravije i bogatije tlo koje uzgaja zdrave biljke. Jesensko malčiranje posebno vole luk i češnjak, pa je preporučljivo malčirati ih odmah nakon sadnje. Bez problema niču ispod većih količina malča, a malč uz rahlo tlo ispod njega pridonosi tome da iduće godine nemate puno korova na tim gredicama, pa nema potrebe za okopavanjem jer to te kulture i onako ne vole. Malč održava tlo rahlim, dok nezaštićene gredice luka i češnjaka tokom zime budu nabijeni od kiše. Promatrajući svoj vrt ne samo sa aspekta kako lakše obrađivati tlo, nego sa aspekta da je ono živi organizam i da je biološki aktivan tokom cijele sezone, vrtlarenje u skladu sa prirodom i jesenskim malčiranjem podržava život u tlu i ima višestruko korisne učinke na strukturu, plodnost i zdravlje tla, te ga svakako preporučujem kao najbolju opciju vrtlarenja u skladu sa prirodom.